health benefits. They get a reduced pension. And we're talking about folks who already are not getting a lot in their pension and who really cannot work again. I mean, so this is you say, you asked the right question. Is there resistance? Well, unfortunately, we have not seen the kind of sustained direct action in Detroit that we are seeing in Ferguson, Missouri. Unfortunately, Detroit is almost a one-hit wonder. You have a great rally, everybody goes home, great press conference, everybody's go home. While there's been a kind of sustained grassroots rumbling, we are still fighting to find the kind of broad-based momentum in Detroit that will cause the masses to come into the streets and say enough is enough. Is it me, or is there some sort of sick irony that at the same time that this austerity is being imposed upon the people of Detroit, there are tax breaks, there are deals that are being cut with sports establishments to encourage them to come to Detroit? No, I mean, it is a sick irony. It's a selfish sarcasm. While on the one hand, Mike Ilitch has gotten public money to build a hockey stadium metroplex. And when you look at the deal, you notice that some of that public money actually, but the state of Michigan changed the law, while at the same time, teachers in the Detroit public school system have had to take a 20% pay cut, and they're going to fill up the classroom so that there are 40 kids per class and close about 26 schools. And so you see money being diverted from education to economic development for corporate titans who don't even need the corporate welfare. I mean, something's really wrong in the city of Detroit. Look at the bankruptcy. It's an economic engine for Jones Day Law Firm, multi-million-dollar contract. Conway McKenzie, multi-million-dollar contract, and other research and legal firms. Ernst & Young, multi-million-dollar contracts being made on the heels of the bankruptcy, but then the bankruptcy doesn't even have any tangible provision in it to fund improved city services, to create jobs, to bring capital investment into areas that typically are overlooked, to deal with insurance redlining, to mitigate the consequences of the foreclosure crisis. And so the bankruptcy is not going to help anybody except the lawyers and the research firms. So we continue to see austerity actually meaning in practice corporate welfare. And so people who are against welfare for poor people are for welfare for corporate entities. And folks have to wake up and see what's going on. This is not just about Detroit. This is not just about Michigan. This is going to move across the nation. Nobody is safe. We've got to wake up in Detroit, but we've got to wake up in the United States of America. Reverend Bullock, thank you so very much for taking the time to spend with us to discuss this slow-moving coup d'etat in the city of Detroit. Bill, thank you so much for having us. And thank you for joining us on this episode of The Global African. I'm Bill Fletcher, your host. See you next time. Soy Mamani Mamani, toda la energía de los Andes para todas las personas que nos vean. Trabajo en la esencia, es reforzar la identidad y mi convicción siempre ha sido sentirme orgulloso de lo que yo soy. Yo siempre he planteado la fuerza de la identidad, y la identidad es nuestra cultura, nuestra comida, nuestros bailes, nuestro ajayu de ser parte de esta comunidad. Ajayu quiere decir el espíritu. ¿Por qué tienen que pedirte un pasaporte, un documento, si somos lo mismo, ¿no? Y con las mismas preocupaciones, con las mismas necesidades? Y creo que eso te hace ver de que somos verdaderamente hermanos.
During all this time, they have been with us to report the realities shivering the world, supporting and sharing our victories. Due to their work, we are currently in more places. An occasion to enjoy the cultural diversity that defines our South American essence. Come along to find out the story behind these personalities, traditions, and artistic expressions that unite us as a whole. Real lives. Saturdays, only on teleSUR. Events told by their main figures. Research findings that transcend our people's views. Monsanto entre un buen sector de los agricultores como una gran amenaza. Hay un montón de gente que se va a España a trabajar, a otro sitio a trabajar. No tienes que estar aquí siempre para que ayude a tu pueblo. Desde entonces estoy buscando a mi nieto. Por gente liberada, he sabido que es un varón. Hace poco ha cumplido 6 años. Alguien lo tiene. No somos simples estudiantes que venimos, entramos, escuchamos la clase de un profesor y después nos levantamos y nos vamos, sino que entendemos lo que pasa y sobre todo tenemos que ser sujetos de cambio frente a lo que pasa y tenemos que tener un rol en nuestra educación y en nuestra sociedad. teleSUR Report on Monday, only on teleSUR. Enjoy our programming from Monday to Friday, where you'll find the best information on innovation, conservation, human well-being, and human rights. Keep up to date on the latest innovations in science and technology with At the Moon. The habits and knowledge you need to live a healthy lifestyle are on. Guide your body. Environmental consciousness is required to preserve our Earth. Undergo your transformation on Green Zone. We defend the struggles of peoples in resistance fighting for their rights. Between Borders. All about equity, diversity, and respect for identity on By Gender. Every day we feature a wide variety of content. Only on teleSUR, the news source from Latin America and the Caribbean.
Excuse me, lady, Washington Square to the right or to the left? Right ahead. Right ahead. Thank you very much. You're welcome. Se llamaba John Reed. Sus amigos lo llamaban Jack. Muy pronto, lo van a llamar Juanito. Era un hijo de las clases adineradas norteamericanas. Había nacido en el noroeste, en Portland, tenía de familia conservadora, había estudiado en Harvard, era un chico terrible, bromista, deportista, nadaba, jugaba waterpolo y había sido capturado por el periodismo de la época. Rebotar en el centro de la bohemia roja neoyorquina. Y lo va a traer a este centro una relación apasionada con el movimiento obrero. Participa activamente como periodista en la huelga de Patterson, donde empieza a hacerse un nombre como narrador directo en el lugar de los hechos. Y finalmente, la Bohemia Roja en Nueva York, cuyo centro está aquí, en esta plaza, en Washington Square. A ver, el 137, ¿dónde cojones estará? 137. ¿Ahí? Y el inexistente 137 de la calle McDougal, ¿ok? En el hoy inexistente 137 de la calle McDougal estaba el gran centro de conversación, debate de la Bohemia Roja neoyorquina. Aquí estaba el restaurante Poli, al ladito el club de debates, el club liberal. Aquí se reunía toda esta generación de activistas político-culturales. Reed se va a formar en este espacio, pero se va a formar a su manera. El periodismo es quizás lo que más lo calienta y lo atrae, donde ha demostrado sus mayores talentos y sus mejores armas. Pero no renuncia para nada ni a la poesía, ni al teatro, ¿no? Ni al debate político en general. El muchacho rebelde va a necesitar un espacio y lo va a encontrar en la revista de masas, Las Masas. Too short, too short. En 1914, en el número 92, se encontraba uno de los experimentos político-culturales más interesantes que se han de producir en esos años en el mundo. La revista de masas, Las Masas. Y a ella llega atraído como si fuera por un imán John Reed, que regresaba de un viaje por Europa y al que Max Eastman le propone trabajar en De Masas. Lo que ocurre es que le propone trabajar como editor, trabajo de escritorio. Y hay algo que está sonándole en la cabeza, que es la necesidad de volver a un periodismo políticamente comprometido con las historias, pero además meterse en el centro de la acción. Atracción por de la Bohemia Roja neoyorquina. Y estaba profundamente enamorada de Reed. Acababa de acompañarlo en un viaje por Europa. Pero Reed se sentía asfixiado. Era la época de Masas. Los amigos de Reed no acaban de gustarle demasiado a Mabel. Y cuando decide irse a México, ella no lo puede comprender. Sin embargo, Mabel lo acompañará la primera parte de su viaje. Chan, chan. John Reed viajó de Nueva York a Chicago.
para tomar un tren que cruzara en línea recta hacia el sur de Estados Unidos y lo trajera hasta El Paso, Texas, a esta estación. Una vez se encontraba en El Paso, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ahí estaba, la podía tocar. Ahí, en Ciudad Juárez, a unos metros. John se dirigió hacia uno de los centros informales del chismorreo, el contacto, los negocios turbios, la información sobre lo que estaba pasando del otro lado, al Hotel Paso del Norte. El Hotel Paso del Norte era el hotel histórico, se había inaugurado formalmente un año antes, estaba nuevo, aunque la terraza había sido usada ya desde la época, 2 años antes de la Revolución Maderista. Y era un hotel maravilloso. A Mabel Dodge no le gustó. El Hotel Paso del Norte, del que Mabel se fue muy pronto y John Reed quedó solo para emprender su gran aventura mexicana, era el centro de todas las conspiraciones. Aquí se reunían traficantes norteamericanos de ganado que recogían el ganado que Villa había expropiado en las grandes haciendas de Chihuahua, o el algodón que se había traído de Torreón. Había contrabandistas de armas, desde luego, ¿sí? Estaban todo tipo de periodistas, de los que van y de los que no van, o sea, de los que cuentan la revolución desde lejos y de los que se acercan un poco más. Había espías, todos los espías del mundo. Estaban espías del gobierno de la dictadura de Huerta, había espías norteamericanos, había espías europeos, estaba todo tipo de pillos, vendedores de ilusiones, fantasiosos, borrachos. Para John Reed esta era la fauna ideal. El Hotel Paso del Norte se había hecho famoso, e incluso antes de su inauguración, porque en la terraza se tenía una perspectiva, 400, 500 metros, de la frontera con Ciudad Juárez. Y durante la Revolución Maderista, los combates se realizaron ahí. Entonces, se había hecho famoso porque ponía un anuncio públicamente que decía, venga a ver la revolución, 25 centavos y le daban una limonada al que venía. Entonces, en esta terraza, con catalejos y prismáticos y tu limonada, podías ver la revolución. Aquí no llegaban las balas, pero 1, 2, 3, 4 edificios adelante, Reed llega a... Aquí Villa todavía no es la estrella fulgurante que sería poquito después. Reed no viene por Villa, ¿no? Tengo esa sensación. Que Reed viene por los peones sublevados, la mítica imagen, muy poco coherente y muy poco consistente. Muy pronto va a encontrar a Villa, el gran rebelde social, y hay que ir más a fondo para descubrirlo. Es la gran virtud de Reed, que es el primero que sabe tocar las cuerdas para entender a... ¡Anda! Ahí está John Reed, tú. John Reed en El Paso estaba cerca de la revolución, pero todavía no la tocaba. No había llegado a Villa, a Orozco, y cometerá un error. En lugar de cruzar a Ciudad Juárez desde El Paso, se irá a Ojinaga, o más bien se irá a Presidio por la frontera tejana, ¿sí?, para ver el último reducto que les queda a los federales en Chihuahua. ¡Viva Villa, cabrones! Ay, quieren salir en el documental, ¿o quieren salir repartiendo flores o qué pedo? Vino comprende. Vino comprende, ok. Uno menos. Viene aquí y tú dices que escribe este ensayo. Tiene que haberlo escrito el 20 de diciembre, cuando regresa de Ojinaga. El Paso, Texas is the supreme lodge of the ancient order of conspirators of the world. ¿Verdad? The personnel of the chapter changes from year to year, but its purpose is always the same, to destroy the existing government of Mexico. Este lo escribe aquí,
Y probablemente aquí. The $1 million lobby of the Paso del Norte, lo escribe mal. $1 million lobby. Aquí está, el Tiffany's, ¿verdad? Con Ese el Tiffany's costó. ahí. ¿Qué periodista puede haber sido el contacto de Reed cuando él llega al Paso? Más cercano a Villa, porque Reed entra muy fácil con Aguirre Benavides a la entrevista con Pancho. Pero ¿quién serían sus contactos? No hay referencias a quién de los periodistas que andaban por aquí. Mira, 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 mira. Ah, mira. ¿Ves ahí? ¿Qué dice? Haldane Brady. Y abajo, David Dorado Romo. Tienes tu nombre en una biblioteca. Yo no tengo, güey, no estoy yo aquí. Pero tú estás en Italia, No, ¿es la sí, diferencia? Pero en Italia está bien lejos. It's the story about John Reed. About who? John Reed. John Reed. Yeah, the journalist that came with Pancho Villa from El Paso. But from history. Okay, let me call. And just Marta told me I needed to call in. I have some individuals right here, and they want to film some images of the Mexican Revolution for a segment they're doing. Hi, Marta, how you doing? Haven't seen you in a long time. Well, I'm here with Paco Ignacio Taibo. You probably have his book. He's a famous Mexico City historian that wrote a great book on Pancho Villa. It's one of the classics. They're actually doing a segment on John Reed. On Reed? Yes. Mm-hmm, John Reed. Charlie Reed. John Reed. John Reed, there he is. We are following New York to Torreon. Okay. So we stop in El Paso and check the old man archives to see if he has taken pictures of John. Oh, okay, sure. Because I think the connection with Villa is Oldman. Yes. The journalist that said you must receive him, it was Oldman. It was the only journalist that Villa trusted. Yeah, these are, I love. Este es el segundo matrimonio. The second time he married with the same woman. Oh, wow. Because he forgot that he had already married her. And that shouldn't be like this, should be like this. See? Mm-hmm. Because a right-handed will have... Oh, did it get reversed? Yeah. It must have happened because of Because the negatives. right hand was always free for the gun. Mm-hmm. So when Villa ride the horse, he rides on the left hand to have free the right hand. El vagón de la Mutual, donde van los fotógrafos de la compañía, todos los periodistas. Y aquí viajan Oldman y John Reed. La colección de fotos de Otis Allman es clave porque Allman era el fotógrafo y el periodista norteamericano favorito de Pancho Villa, amigo de Villa desde 1911. Se conocieron además de la mejor manera posible. Le quiso tomar una foto y Villa dijo, no hay gringo que a mí me fotografíe. Y entonces Allman tuvo que darle la cámara a un mexicano para que le tomara la foto a Villa. Pero al paso del tiempo se volvió gran amigo de él. De hecho, el único, uno de los pocos periodistas norteamericanos a los que Villa respetaba. Y tomó millares de fotos, algunas maravillosas de la Revolución Mexicana. Y es muy posible que haya sido el contacto para presentar a John Reed con Villa. Bueno, pues Bueno, entonces compadre, ojalá. Hasta la próxima. Nos vemos Hasta en la el DF. próxima. En el DF. ¿Me llamas cuando llegues? Y cuando regreses, esta vez sí te encuentro los chili beans. Órale. Ahí nos vemos, ¿eh? Cuando John Reed regresa en automóvil del breve viaje a Presidio a ver a la guarnición federal de Ojinaga, Villa ya se ha consolidado como gobernador de Chihuahua. Está a punto de acercarse a la revolución. No trata de mimetizarse con la revolución villista. No usa sombreros de 4 piedras, guaripas, es Stetson. No anda con corongo al hombro, ni zarape. Viste como viste el resto de los corresponsales de la época, las 3 piezas, ¿no? Sombrerito. Su mimetización con la revolución villista va a ser diferente y más profunda. Solo hay que seguir con atención y cuidado las crónicas que va a empezar a producir en días. El Paso, Texas,
unos metros, el río, la frontera, Ciudad Juárez, México, con un hándicap. En esos momentos, John Reed no habla español. El primer contacto de Reed con el ejército villista se realizará luego que cruza la frontera en Ciudad Juárez, donde ve respecto a los federales que acaba de ver en Ojinaga. El ejército federal es un ejército de oficiales de carrera acompañado de soldados de leva reclutados en las cárceles y en las cantinas, y aquí es un ejército de voluntarios. Esta es la primera visión, pero muy pronto irá más allá. Bienvenido otra vez, ¿cómo está? Bien, filmando un documental gringo que actuaba como latinoamericano y que vivió la Revolución Mexicana como pocos la vivieron. Entonces Juárez resulta importante en la historia porque es aquí el primer contacto con el ejército villista, John Reed. Cuando yo llego a Juárez a cada rato grito, ¡Viva Villa! Y la raza responde, no se quedan callados. Sale, vale, venga. Vale, la parte que te van a cortar, guárdala. Para cuando tomemos el poder, entonces dices, mira lo que yo le grabé. Tú no te censures, que te censuren otros. ¿Sí? Venga, una foto. Vale. John Reed bajará
desde Ciudad Juárez a Chihuahua a encontrarse con Villa. Sobre esta vía, Reed, con un salvoconducto que le dan en Ciudad Juárez, va al encuentro del mito villista. Escribe un hombre del que se contaba una anécdota diferente todos los días. Está muy animado por lo que está sucediendo en Chihuahua. En Chihuahua se está produciendo una revolución. Villa ha tomado el control de la ciudad y esta revolución que se inicia a toda velocidad, sus ecos van llegando a la prensa norteamericana. Reed tiene que haber conocido en Juárez el gran artículo que publica el New York Times, un artículo enloquecido, donde dice que Villa es una fiera sangrienta cuyas fauces piden sangre. Y entonces Villa mantiene con los periodistas gringos una actitud ambivalente, no debe gustarle mucho. Y tiene que andarse cuidando, porque Villa es un sicón, Villa habla de más, Villa no tiene doblez de político, no es políticamente correcto. Es interesante ese John Reed que tiene la mochila repleta de cigarrillos y que usa ese trajecito color mostaza de 3 piezas. Podría ser periodista en Australia, en África, en México, en Puerto Bledo. Pero que sabe el oficio, que viene de haber contado historias, avanzando por esta vía hacia Chihuahua, donde le espera una revolución en marcha. Y una revolución no es solo hombres armados, es una transformación profunda de las costumbres, la vida, las ansiedades, las voluntades, las esperanzas de un montón de gente. Eso tiene que haberlo calentado como una hoguera debajo de los pies a John Reed avanzando hacia Chihuahua.
From the teleSUR English headquarters in Quito, Ecuador, this is From the South, and I'm Soini Gray. Ahead of his Latin American tour, calling it a dictatorship and demanding Venezuela holds free elections. Speaking before a crowd while accepting the nomination for re-election, Maduro sent a message to teleSUR that elections in Venezuela are legitimate. Mr. Tillerson, through a democratic process and with people's votes, the Bolivarian Revolution has won 19 governors out of the 23 states across the country. And all of them are here today at Congress, which will decide the presidential candidates of the revolution. And President Maduro was proclaimed as the candidate to seek re-election in the presidential elections, which will be held in the first quarter of the year. Maduro promised supporters to build a new post-oil economic model. He told them the presidential elections provide the conditions to secure peace and the Venezuelan people's right to independence. Earlier, the Venezuelan defense minister condemned remarks by the U.S. Secretary of State in which he suggested that the Venezuelan military might step in to remove President Nicolas Maduro. Vladimir Padrino Lopez said Rex Tillerson didn't understand either the Venezuelan constitution or what is going on in the country. He said the problems facing Venezuela are a result of attacks from the United States and its allies, and he asked Tillerson how he could say there was a dictatorship when the Venezuelan government is calling for elections. Tillerson doesn't know at all what we feel in our hearts, what our people in the street feel, what it is to be Venezuelan and Bolivarian. He doesn't know. He has said that we need to respect the Constitution again. Outrageous. Then that means, Mr. Tillerson, according to your words, that the Bolivarian armed forces haven't respected the Constitution. What Constitution are you talking about? About some constitution that responds to your interests? From the 18th century? Or to our constitution, the one that the will of our people adopted in 1999? The U.S. Secretary of State is in Mexico as part of a visit to several countries in South America. On his tour of Argentina, Peru, Colombia, and Jamaica, Tillerson is likely to seek support for more pressure on the Bolivarian government. Earlier, Tillerson held a roundtable with NAFTA member countries and delegates. He met with Mexico's Foreign Minister Luis Videgaray and his Canadian counterpart, Chrystia Freeland. They discussed issues involved in the renegotiations of the North American Free Trade Agreement. Washington has threatened to pull out of the deal if the U.S. doesn't get concessions on bringing manufacturing jobs back to the United States. And as Tillerson makes his way across Latin America, so is Venezuela's Foreign Minister, Jorge Arreaza. He's in Cuba, the first stop of his visit across the Caribbean and Central America, aimed at strengthening ties across the region. Arreaza met the Cuban President, Raul Castro, and Foreign Minister Bruno Rodriguez. During his visit to the University of Information Sciences, he took aim at the U.S. and said he was proud at being at odds with President Trump. I felt very proud when I saw we were named together, but when I saw that the head of the empire in this grand era of complete imperialism named Cuba and Venezuela as its adversaries, because that means we are on the right path. If Trump applauded us, we will be on the road to damnation. Arreaza is expected to arrive tomorrow to Nicaragua, and even though there's still no official agenda, he's expected to meet President Daniel Ortega. El canciller Arreaza llegue mañana a este país. The eldest son of the late leader of the Cuban Revolution, Fidel Castro, committed suicide on Thursday after being treated for depression for several months. Fidel Castro Diaz-Balart, or Fidelito as he was widely known, became a nuclear physicist in the former Soviet Union and had been working as a scientific advisor to the Cuban Council of State. He was also vice president of the Cuban Academy of Science. Castro Diaz-Balart was born in 1949
during his father's marriage to Mirta Diaz-Balart. He was 68. Dora Orgue's family has preserved her belongings in memory of the student who was kidnapped and killed in what became known as Peru's La Cantuta massacre 26 years ago under Alberto Fujimori. They speak of their shock at the former strongman's recent release from prison. Yo estaba sirviendo la cena para mi familia. On hearing about the pardon at Christmas Eve, I was serving dinner for relatives who had come to the house, and one of my children called me and said, "Mom, they just pardoned Fujimori." I couldn't believe it. A friend called me and also told me, "Carmencita, be calm," she said. "Fujimori was just pardoned." I didn't even want to eat. It was like a blow. Ecuador enters a stage of electoral silence ahead of the referendum on Sunday, where organizations are no longer allowed to campaign. Citizens will vote on 7 questions, which include topics such as land speculation, re-election, and the environment. The National Electoral Council says that 90% of the electoral kits have already been delivered to different cities in the country, and more than 13 million people are expected to vote. Now, while most of the voting will take place on Sunday, prisoners, disabled, and elderly people are allowed to vote early. On Friday, around 750 people under the Electoral Assistance Program voted from their homes. Also set up voting centers in retirement homes and hospitals, and the polls close at 2 p.m. On Thursday, over 8,000 inmates voted from prisons across the country, either by post or in special polling stations. Campaigning has ended, and across the country, no alcohol will be served or sold in a referendum prohibition that lasts from Friday to Monday. The day wasn't without incident. The president of the Ecuadorian National Assembly, Jose Serrano, was alerted of a bomb threat at the legislative building. Personnel were evacuated as a precautionary measure. Ecuadorian police searched the building for any type of explosive device. They've asked the public not to spread any false rumor until there's official word from the authorities. And now let's go to Costa Rica, where voting booths will open in 48 hours. The people of Costa Rica will have to choose between 13 presidential candidates. Early polling reveals close to 36% of the voters are undecided. This campaign has been marked with scandals and controversy. It is almost certain that there will be a second round, since none of the polls show any of the candidates expected to cast their ballots for president and 2 vice presidents of the Central American nation for the period of May 2018 to 2022. We'll take a short break now. Join us again after this look at what our multimedia colleagues are reporting on.